मी राजेंद्र काळे सर आपल्या मराठी टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत करतो। चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण वर्ड माउंटेन पार्ट 4 म्हणजेच इंग्लिश शब्द डोंगर भाग 4 पाहणार आहोत। चेअर, a chair, a good chair. This is a good chair. परत एकदा पाहूया। chair, a chair, a good chair. This is a good chair. यानंतर आहे केक। केक, a cake, a big cake. This is a big cake. परत एकदा केक, a cake, a big cake. This is a big cake. पुढचं पाहूया बनाना। बनाना, a banana, a sweet banana. This is a sweet banana. परत एकदा पाहूया। banana, a banana, a sweet banana. This is a sweet banana. The next one is butterfly. A butterfly, a butterfly, a nice butterfly. This is a nice butterfly. पुन्हा एकदा पाहूया। बटरफ्लाय, a butterfly, a nice butterfly. This is a nice butterfly. The next one is rabbit. Rabbit, a rabbit, a white rabbit. This is a white rabbit. परत एकदा पाहूया। rabbit, a rabbit, a white rabbit. And this is a white rabbit. The next one is mattress. Mattress, a mattress, a new mattress. This is a new mattress. परत एकदा पाहूया। mattress, a mattress, a big mattress. This is a big mattress. The next one is mango. Mango, a mango, a big mango. This is a big mango. परत एकदा पाहूया। mango, a mango, a big mango. This is a big mango. चित्राच्या मदतीने शब्द डोंगर पाहिलेला आहे आपण। विद्यार्थी मित्रांनो, धन्यवाद।